Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new lesson and today still we are doing B2 level module 5 Aspekte Neue book and today the grammar that we are going to do is modal verben. Okay, modal verbs आज हम करेंगे with different meanings. उनके अलग अलग meanings, उनका meaning क्या है ये हम समझेंगे B2 level में. Already you have done modal verb in A1, A2 level. But in B2 level we will see the meaning and the different possibilities. हम देखेंगे अलग अलग possibilities क्या है, modal verb का actual meaning क्या है. आप में से काफ़ी लोगों को modal verb का meaning नहीं पता, कैसे उनको यूज़ करना है. लगता तो सिमिलर ही है ये, बट इनके मीनिंग्स अलग अलग है. आपको मीनिंग समझना होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. इट सीम्स टू बी सिमिलर बट इट्स फार डिफरेंट. Okay, quite different. So you need to understand the meaning of this modal verb. Okay, and I will explain you with the help of examples. First is dürfen. Dürfen means Erlaubnis und verboten. Erlaubnis means permission, verboten means something forbidden. किसी की परमिशन लेना या देना उसके लिए dürfen यूज करते हैं. और verboten कोई काम करना मना है, कोई काम आप नहीं कर सकते, prohibited है, forbidden है. Something is verboten, something is not allowed, like you may not do this, you may not play here, you may not smoke. Okay, these are all dürfen. यहाँ पे dürfen को use करना है. So you should know how can we use dürfen if we are talking about Erlaubnis, permission, Erlaubnis, and verboten, forbidden. Something is forbidden, something is not allowed at all. For example, du darfst hier nicht spielen. You may not play here. आप यहाँ पे नहीं खेल सकते, बिल्कुल नहीं खेल सकते. It is not allowed. Verboten है. Okay. Autofahren ist hier verboten. Car driving is not allowed. It is forbidden. Okay. So I am using the modal verb dürfen. Okay. Like es ist verboten. Es ist verboten. Auto zu fahren. So this is another structure. This is another variation. You can see with modal verb, es ist verboten, it is forbidden. Okay, it is not allowed. Verboten, it is prohibited. Auto zu fahren. So here zu plus infinitive. I have replaced this sentence dürfen with verboten. तो मैंने dürfen की जगह यहाँ पे verboten यूज किया स्ट्रक्चर कि यहाँ पे अलाउड नहीं है कार चलाना. ठीक है, यहाँ पे कार चलाने की मनाही है. You cannot. So this is the variation. You can say du darfst here nicht Auto fahren, du darfst hier kein Auto fahren. और सेकेंड सेंटेंस es ist verboten Auto zu fahren. दोनों ही सेंटेंस ठीक है. ये इसका अल्टरनेटिव है. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव. सो वी आर लर्निंग टुडे अल्टरनेटिव फॉर मोडाल वर्ब, अल्टरनेटिव्स ऑफ मोडाल वर्ब. मोडाल वर्ब के अलग अलग अल्टरनेटिव क्या हैं ये हम आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्लियर है. Erlaubnis. So Erlaubnis के लिए सेंटेंस लाइक ich habe die Erlaubnis, ich habe die Erlaubnis den Sprachkurs zu besuchen. I have the permission to visit this language course. मेरे पास परमिशन है लैंग्वेज कोर्स विजिट करने की. Ich habe die Erlaubnis. और ich darf den Sprachkurs besuchen. अगर आपको dürfen बोलना है तो ich darf den Sprachkurs besuchen. और सेकंड अल्टरनेटिव क्या है? Ich habe die Erlaubnis den Sprachkurs zu besuchen. तो आप देख रहे हो यहाँ पे अल्टरनेटिव में हमें su प्लस इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं और विदाउट ऑल्टरनेटिव के अगर हम नॉर्मल मोडाल करेंगे ड्यूरफन इन्फिनेटिव बट सू नहीं आएगा. ये हमने कल वीडियो में देखा था. कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना एक बार. ओके, इन्फिनेटिव विदाउट सू. सो दिस इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द यस्टरडेज वीडियो. नाउ सेकंड इज क्योनन. क्योनन इज ऑल्सो मोडाल वर्ब. इट मीन्स कैन. म्यूगलिशकाइट और फähigkeit, पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी, कैपेसिटी. क्योनन जब हम बात करते हैं, क्योनन यूज करते हैं तो इसका मतलब है हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. लाइक ich kann Auto fahren, मैं कार चला सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है. fähigkeit, दिस इज माई fähigkeit, एबिलिटी. दिस इज माई कैपेसिटी. ich kann sehr gut Deutsch, I can speak very good German. so this is my fähigkeit, this is my ability. ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी कैपेसिटी है. Ich kann nicht schwimmen, I cannot swim, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता because this is not my ability. I cannot do this, I don't know, मेरे को नहीं आती, मैं नहीं कर सकता. So this is again können. Möglichkeit, okay, possibility है, I cannot do this. So modal verb if we write, और
Ich kann, another alternative, ich bin fähig. Ich bin fähig. Ich bin fähig, Deutsch zu sprechen. This is also su plus infinitive. So this is alternative. Alternative हम लिख रहे हैं su plus infinitive के साथ. Ich bin fähig, I am capable, I am able to speak German. मैं able हूँ, मैं capable हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरी ability है, ठीक है, कि मैं जर्मन बोल सकता हूँ. Ich bin fähig dazu, I am capable. Ich bin fähig dazu, okay. Ich bin fähig, Deutsch zu sprechen. और assist möglich, okay, assist möglich auf Deutsch zu sprechen. It is possible to speak German. Assist möglich ohne Eintrittskarte den Film zu sehen. It is possible without entry ticket to see this film. Yes, क्या ये possible है? Yes, ये possible है, बिना टिकट के आप फिल्म देख सकते हो, because ये free of cost है. Das ist kostenlos, das ist gratis. Es ist möglich, okay, ohne Ticket den Film zu sehen. So, es ist möglich. Ich besitze die Fähigkeit. Ich besitze. We use ich besitze. I possess. Ich besitze die Fähigkeit. I possess this ability, Fähigkeit. Then you can continue. Ich besitze. Or ich habe. I have. Or I own this capacity. Ich besitze die Fähigkeit, auf Deutsch zu reden. Ich besitze die Fähigkeit, okay, gut zu kommunizieren. Okay, this is my capacity, this is my ability, können. Simple, in A1, A2 level you say, ich kann Deutsch sprechen, ich kann gut kommunizieren. But in B2 level you should know the alternative so that it gives you very good impression. बहुत अच्छा impression पड़ता है. नॉर्मल मॉडल वर्ब तो सभी लोग यूज़ करते हैं, वो A1, A2, B1 लेवल में होता है. बट B2 लेवल में आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स आपको यूज़ करने हैं जो आप शो करेगा कि येस आपका लेवल बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से जर्मन आपने सीखी है. तो वही हम आज सीख रहे हैं अल्टरनेटिव फॉर मोडाल वर्बन, अल्टरनेटिव्स ऑफ मोडाल वर्ब्स. सो können को आप किस तरह से लिख सकते हो? आपने देखा ich bin fähig, okay, ich habe die Fähigkeit, ich besitze die Fähigkeit, es ist möglich, it is possible, es ist möglich Deutsch zu lernen, es ist möglich B2-Prüfung zu bestehen, it is possible to pass B2 level exam. आप में से काफ़ी लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है एग्जाम कैसे पास करेंगे, B1 एग्जाम कैसे पास होगा, B2 लेवल कैसे पास होगा. Es ist möglich, it is possible. Every month thousands of students pass German exam. हजारों स्टूडेंट्स हर महीने पास करते हैं एग्जाम. आप भी कर सकते हो. Es ist möglich. Okay? Du bist fähig. You are capable. Du hast die Fähigkeit. You have the capacity. Next देखिए अब möchten. Möchten means Wunsch. Simple like ich möchte Kaffee trinken, ich möchte nach Paris fahren, ich möchte einen Sprachkurs besuchen, ich möchte tanzen lernen, okay, ich möchte mit meinem Chef sprechen. So simple möchten. Another, it means Wunsch, wish. This is my wish. Like ich habe Wunsch, tanzen zu lernen. Ich habe Wunsch mit dem Chef zu sprechen. मेरी इच्छा है, मेरी विश है कि मैं बॉस से बात करूं. मेरी विश है कि मैं डांस सीखूं. मेरी विश है कि मैं पेरिस जाऊं. Das ist mein Wunsch. Wunsch haben. Okay? Das ist Wunsch haben. Ich habe den Wunsch. So alternative, ich habe den Wunsch. Or ich habe die Lust. Den Wunsch. Or you can say ich habe die Lust. Desire. I have the desire. Then zu plus infinitive. आगे कंटिन्यू होगा सेंटेंस zu के साथ होगा. Ich habe den Wunsch, einen Sprachkurs zu besuchen. Ich habe den Wunsch, Auto zu fahren. Or simple möchten. Ich möchte Auto fahren. Ich möchte Sprachkurs besuchen. Ich möchte Foto machen. मेरे को फोटो क्लिक करनी, मेरा मन है, मेरी विश है. मेरी विश है पिज़्ज़ा खाने की. Ich habe den Wunsch, Pizza zu essen. मेरी विश है टैक्सी से जाने की. Ich habe den Wunsch, mit dem Taxi zu fahren. I have wish to go by taxi. I have wish to eat pizza, pasta, samosa. So I express my wish. I'm expressing my desire. So that is möchten.
This is called alternative of modal verb. I hope you understand. In case any doubt, please write below in the comment section. I am reading all your comments and I am replying. I can reply. This is the premiere of this video. You can see this video continuously. Okay, so I am also watching you. I am also reading your comments. If you have any problem, please write below in the comment section. If you want to make some new sentences, you can please try here. आपको जो भी सेंटेंस बनाने हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा. मैं भी आपके कमेंट्स अभी पढ़ रहा हूँ. नेक्स्ट, म्यूसन. म्यूसन मीन्स नॉट वेंडिश, नेसेसरी. समथिंग इज नेसेसरी, मस्ट, जरूरी है. Du musst Deutsch lernen. You must learn German. तुम्हें जर्मन जरूर पढ़ना है. Du musst schwimmen lernen. You must learn swimming. तुम्हें स्विमिंग सीखनी है, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए. This is müssen. Notwendigkeit. Die Notwendigkeit means necessity, necessary. Du musst einen Job machen. You must do a job. Du musst arbeiten. You must work. तुम्हें काम करना जरूरी है, पैसे कमाना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए. पूरी फैमिली तुम्हारे पे डिपेंडेंट है. You have to work. Du musst arbeiten, du musst Deutsch lernen. ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो. दिस इज म्यूसन. और अल्टरनेटिव क्या है म्यूसन का? असिस्ट नोटवेंडिश, असिस्ट एरफोर्डरलिश, असिस्ट नोटवेंडिश, असिस्ट नोटवेंडिश. आपने पढ़ा हुआ वर्ड नोटवेंडिश, नेसेसरी. असिस्ट एरफोर्डरलिश, ओके, ये भी नेसेसरी. समथिंग इज मस्ट. लाइक असिस्ट नोटवेंडिश zu arbeiten. Es ist notwendig, einen Job zu machen. Es ist notwendig, online zu arbeiten. It is necessary. ये जरूरी है. It is the need of the hour. It is must, compulsory. So this is müssen. Simple way में, if we say in simple sentence, du musst einen Job machen. Sie müssen arbeiten. Sie müssen Geld verdienen. You must earn the money. Du musst auf die Kinder achten. You have to pay attention to the children. Du musst dich die Kinder kümmern. You have to look after the children. Du musst, es ist notwendig, okay, auf die Kinder zu achten. Es ist notwendig. It is necessary, must, compulsory. This is called alternative of modal verb. I hope आपको समझ आ रहा होगा. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक एक टॉपिक मैं पूरी डिटेल में पढ़ाता हूँ, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा. जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ. आई विल जस्ट टीच यू थ्रू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. नेक्स्ट, ज़ोलन. ज़ोलन मीन्स शुड, फॉर्डरों. शुड, रिकमेंडेशन. व्हेन यू रिकमेंड समथिंग, व्हेन यू सजेस्ट समवन, योर फ्रेंड इज नॉट वेल, Do soll test zum Arzt gehen. आप क्या बोलोगे सजेशन? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए. ओके, du sollst Medikament nehmen. Du sollst zum Arzt gehen. Du sollst schlafen. तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए. Du sollst nicht spielen. Du sollst schlafen. Du sollst nicht arbeiten. Du sollst nicht zur Arbeit gehen. You should not do this. You should not do that. This is sollen. Fordern, order कर रहे हो, command कर रहे हो, suggestion दे रहे हो, advice दे रहे हो. That is fordern. Du bist verpflichtet. So aufge, what is in the book? Aufgeordert sein. Aufgeordert sein, verpflichtet sein. Verpflichtet sein. Verpflichtet. Aufgeordert. sein, Verb ist sein. Aufgeordert sein. Du bist aufgeordert, okay? Aufgefordert. Aufgefordert. F. Aufgefordert. Verpflichtet. Du bist verpflichtet. It's your duty. Du bist verpflichtet, zum Arzt zu gehen. Du bist verpflichtet, Medikament zu nehmen. You should take this. It is must for you. You should. Du sollst deinen Lehrer fragen. Es ist verpflichtet. It is verpflichtet. Duty bound. You should do this. Should. चाहिए. हिंदी में बोलते चाहिए. तुम्हें पूछना चाहिए अपने टीचर से. तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तुम्हें रेस्ट करना चाहिए. तुम्हें सोना चाहिए. तुम्हें बाहर नहीं जाना.
तुम्हें नहीं खेलना, तुम्हें काम पे नहीं जाना. The exhaust. The last is Wallen. Obsessed. De-obsessed. Obsessed means intention. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी वॉलन और म्योस्टन में यूज़ करने में. वॉलन मतलब विश, मैंने बताया वॉलन, सॉरी म्योस्टन वुंश. म्योस्टन मतलब विश, आपकी विश है, इच्छा है, डिजायर, लुस्ट. वॉलन मीन्स ऑब्सेस्ड, आपकी इंटेंशन. Ich habe die Absicht. Okay, ich habe vor, planen. Okay, Absicht haben, vorhaben, planen, vorhaben. It's a separable verb. Planen, to plan. और Absicht haben, intention. So यहाँ सब इसको बोलेंगे Wollen. This is called Wollen. Ich habe die Absicht. I have den. Ich habe die Absicht, in die Bibliothek zu gehen. Ich habe die Absicht, in die Disco zu gehen. Ich habe vor, einen Film zu sehen. Ich plane, einen Film zu sehen. इन सब के साथ सू प्लस इन्फिनेटिव यूज होगा. दिस इज विथ सू प्लस इन्फिनेटिव. तो अभी हमने देखा ऑल्टरनेटिव. दीज आर ऑल द ऑल्टरनेटिव ऑफ मोडाल वर्ब एंड मोस्टली ऑल्टरनेटिव टेक्स सू प्लस इन्फिनेटिव. दिस इज द फिक्स्ड पैटर्न एंड हियर वी हैव लर्नड द ऑल्टरनेटिव ऑफ मोडाल वर्ब. Dürfen, können, müssen, müssen, sollen, wollen. These are important 6 modal verbs and we have seen how to use them. What are the different alternatives of these modal verbs and especially difference between wollen and müssen. Okay, I repeat, müssen means wunsch, lust haben, Interesse haben, interest होना, desire होना, wish. और wollen means obsessed, आपकी intention, आपका plan क्या है? मेरा plan है फिल्म देखने का. So, ich will einen Film sehen. मेरा प्लान है लाइब्रेरी में जाने का. Ich habe vor, in die Bibliothek zu gehen. I want to go to the bibliothek. I want to watch the film. So, please watch this video once again. In case any doubt, please write your query in the comment section. So, that's all in this video. Thanks for watching. See you tomorrow with some more interesting lessons. Till then, bye-bye. Take care.